السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أيها الأحبة أنتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع الاضطرابات الشخصية، بمعنى الأمراض النفسية. حقيقة سوف نتجاوز هذه المادة لسبب، لأن هذه المادة أصلا منقولة من كتب أهل الطب في علم النفس، وبالتالي يعني كل ما نقل ذكرته نقلا عن الأطباء. أنا مادة هذه المادة نقلتها عن الأطباء وعرضتها لأحد الأطباء المتخصصين في الطب النفسي الثقات، فالحمد لله يعني أجازها، كان له بعض الملاحظات. ولذلك حتى نكسب الوقت بإمكانكم أن تقرأوها من الكتيب، أن تقرأ من هنا وتستفيدوا منها. طبعا القصد والغاية والهدف فقط أن نعلم عن هذه الأمراض، ولا يجوز كما قلنا أن نتدخل فيها، إنما من باب العلم في الشيء نعلمها، نقف عليها، بحيث أنه احنا كمعالجين نستطيع أن نحدد أنه هذه الحالة تعاني من مرض روحي أو أنها تعاني من مرض نفسي، والله أعلم. طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ikhwani wa akhwati fillah yarhamkumullah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini adalah al-ittirabat asy-syakhsiyah, depresi mental ataupun kepribadian. Kita merujuk kepada para ahli ilmu jiwa, ya, di antaranya adalah Dr. Mahmud Muhammad, seorang guru besar ilmu kejiwaan dan menjadi dekan di Fakultas Bahasa Arab dan Ilmu Sosial, ya, di kota Abha. Berkaitan dengan masalah ini, maka kita merujuk kepada ahlinya yang bisa membahas masalah depresi mental ini, dan bagaimana pandangan ilmu psikologi yang merujuk kepada pandangan-pandangan terhadap kejiwaan seseorang dan depresi mentalnya. الآن أيها الأحبة سوف أنقل لكم كلام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بخصوص الرقية الشرعية وعلاج الأمراض النفسية. يقول فيه: لا شك أن الإنسان يصاب بالأمراض النفسية بالهم للمستقبل والحزن على الماضي، وتفعل الأمراض النفسية بالبدن أكثر مما تفعله الأمراض الحسية البدنية، ودواء هذه الأمراض بالأمور الشرعية أي الرقية أنجح من علاجها بالأدوية الحسية كما هو معروف. هذا من كتاب فتاوى العلاج بالقرآن والسنة صفحة 22. Perkataan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam ruqyah syariah dan terapi penyakit-penyakit kejiwaan dengan ruqyah. Masya Allah. Dia menjelaskan ketika ditanya tentang terapi dengan metode ruqyah terhadap penyakit-penyakit kejiwaan ataupun penyakit psikis, ya.
Tidak diragukan lagi bahwa manusia bisa ditimpa penyakit-penyakit kejiwaan seperti kesedihan ataupun kekhawatiran terhadap masa depannya, kesedihan terhadap sesuatu yang telah berlalu, dan penyakit-penyakit kejiwaan ini bisa menyerang fisiknya lebih banyak ya dibandingkan terhadap sisi psikisnya ya. Jadi serangan ataupun gangguan kejiwaan terhadap badan itu memiliki dampaknya, dan juga terhadap kejiwaannya itu lebih besar. Tentu saja pengobatannya penyakit-penyakit ini adalah dengan terapi yang disyariatkan atau dengan ruqyah syariah, itu lebih selamat ya dibandingkan menggunakan obat-obat kimia yang kita ketahui. الآن أيها الأحبة لنا وقفات تأمل للمعالج بخصوص هذه الأمراض. قلت هي مذكورة عندكم، بإمكانكم أن تعودوا لها. ولنا وقفات تأمل للمعالج بخصوص هذه الأمراض. الأمر الأول، لابد أن يعلم المعالج علما يقينيا بأن علم النفس علم قائم له رجالاته وله أخصائيوه، ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابر أو معاند. Dalam kasus gangguan-gangguan kejiwaan semacam ini ataupun depresi mental, maka sebagai seorang mu'alij, seorang terapis ruqyah harus memiliki sikap yang tepat di dalam menghadapi pasiennya. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa kedokteran jiwa itu adalah ilmu tersendiri yang memiliki kapasitas untuk mendiagnosa apakah ini pasien terkena gangguan jiwa ataukah tidak, dan kita tidak bisa memungkiri keberadaan para ahlinya. Tidak ada yang mengingkari keahlian mereka kecuali orang yang bodoh. المسألة الثانية بخصوص تلك التأملات أنه عرض هذا الموضوع كما جاء فيه الملخص لا يعني ولا بأي حال من الأحوال أن يقوم المعالج ويتدخل المعالج في مسائل وقضايا الطب النفسي والأمراض النفسية. لا يجوز له ولا بأي حال من الأحوال. قلنا إحنا قدمناها وذكرت لكم من باب المعرفة ومن باب ما سوف يأتي معنا إن شاء الله بخصوص تلك الأمراض. Maksudnya bukan berarti kita kemudian meninggalkan ya diagnosa keahlian mereka di dalam masalah ini, tetapi kita juga tidak ikut campur tangan dalam kasus-kasus masalah yang telah mereka tetapkan oleh keahlian mereka. Bahkan jangan sampai kita mendalami masalah kejiwaan yang telah mereka tetapkan dengan kebodohan kita karena ketidaktahuan kita. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan yang besar. Artinya peran kita adalah melakukan ruqyah syariah dan kita tidak memberikan diagnosa yang terlalu mendalam berkaitan dengan masalah yang telah didiagnosa oleh ahli kejiwaan. المسألة الثالثة بخصوص تأملات المعالج أنه لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال أن يمنع المريض النفسي، أن يمنع المعالج المريض النفسي بالعلاج عند الأطباء والمصحات النفسية. لا يجوز لك كما قلنا سابقا، لا يجوز أن نتدخل لا في العلاج ولا أن نتدخل في توجيه المرضى للعلاج عند الأطباء النفسيين. ومن المهم جدا أيضا للمعالج أن يوجه المريض النفسي لعلاج
عند الأطباء أو المستشفيات وكذلك الرقية الشرعية، يعني يجمع بين الأسباب الشرعية والأسباب الحسية. Seorang mu'alij, terapis ruqyah, tidak dibenarkan dalam segala kondisi untuk melarang pasien yang kita diagnosa mengalami gangguan kejiwaan. Jangan sampai kita melarangnya untuk pergi ke dokter jiwa ataupun psikiater, ya, dengan mengatakan cukuplah dengan ruqyah syariah dan kita merujuk kepada kitab dan as-sunnah. Jadi kita tetap menganjurkan di samping ruqyah syariah, tetapi juga bisa melakukan pemeriksaan kepada dokter jiwa. النقطة الرابعة أيها الأحبة، كنت أشرت سابقا وقلت بأن الشعور بأي أعراض عضوية توجب من المعالج توجيه المريض عند الأطباء والمستشفيات إضافة للرقية الشرعية. يعني جاء مريض قال لي أنا أعاني من صداع أو أعاني من ألم في البطن أو أعاني من ألم في القدمين، عند ذلك نقول له هل ذهبت إلى طبيب؟ هل فحصت عن طبيب؟ قال لك لا، نوجهه للذهاب للطبيب وكذلك للعلاج بالرقية الشرعية. أما الاضطرابات النفسية أو الأمراض النفسية قلت لكم بالأمس الأولى والأفضل أن يتم رؤيتها من قبل المعالج بالرقية الشرعية أولا، لأنه لو توجه هذا المريض النفسي بداية إلى أطباء النفسيين أو المستشفيات النفسية، جل ومعظم الأطباء النفسيين لا يؤمنون بالرقية الشرعية ولا يؤمنون بالسحر ولا بالحسد ولا بالعين. أنا حقيقة لا أعلم وضع الأطباء في أندونيسيا، ولكن إن شاء الله نحسبهم على خير وصلاح والله حسيبهم. بس أنا أتكلم عن أطبائنا في اللغة العربية الذين أخذوا هذا العلم من مجتمعات غربية والعياذ بالله. فإن كان هذا الشخص جاء عنده اضطراب نفسي وقدم عندك، يفضل أن يقرأ عليه. فإن وجدت أن هذا الشخص يعاني من مرض روحي، تابع علاجه بالرقية الشرعية دون أن تتدخل، يعني ما تتدخل إنه روح ولا ما تروحش، مالك أنت، هذا شيء خاص فيه هو. أنت الآن عنده شغلة روحية تعالجه بالرقية الشرعية وتستمر بعلاجه دون أن ندخل في مسائل الطب النفسي والمستشفيات النفسية. خلاصة المسألة أنه إذا جاءني شخص يعاني من أعراض عضوية، أنا أوجه هذا الشخص للعلاج عند الأطباء العضويين. إذا جاني واحد عنده مسألة نفسية أو اضطرابات نفسية، أولا أقرأ عليه وأتابع علاجه ولا أمنع من توجهه للعلاج عند المصحات وعند الأطباء النفسيين. Sebelumnya telah saya isyaratkan dalam pembahasan yang lalu dalam daurah ini bahwa pasien yang mengalami gangguan-gangguan penyakit tertentu maka haruslah merujuk kepada dokter-dokter yang bersangkutan, ya, untuk menentukan apa sebenarnya gejala gangguan yang dialaminya, berikut juga sebab-sebabnya dan juga diagnosa secara medis terlebih dahulu, ya. Kemudian berkaitan dengan depresi mental, maka tentu saja memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan kesembuhan dari guncangan mental tersebut, tekanan kejiwaan tersebut. Dengan ruqyah syariah dalam kondisi seperti ini adalah sangat istimewa. Terlebih-lebih ketika di ruqyah ya tidak terjadi gejala-gejala yang berhubungan dengan penyakit gangguan jin seperti kesurupan, sihir ataupun ain ataupun hasad dan sejenisnya. Maka tentu saja haruslah kita mengarahkan pasien kita untuk merujuk kepada dokter jiwa ataupun psikiater
dan berobat ke sana agar juga ditentukan oleh para ahlinya apa obat yang cocok. Karena perlu kita ketahui banyak sekali gangguan-gangguan kejiwaan yang tidak diketahui sumber penyebabnya, dan memang banyak yang tidak diketahui, maka kita pun juga tidak tahu penyebabnya, tetapi para ahli akan bisa menentukan apa sebabnya yang terjadi. Seperti misalnya ternyata ada cairan di otaknya, maka tidak cukup dengan adanya ruqyah syariah saja, maka perlu pengambilan cairan dengan ahlinya. Demikian. النقطة الخامسة والأخيرة أيها الأحبة، لا بد أن نعلم بأن الأعراض الخاصة بالمرض الروحي والأعراض الخاصة بالمرض النفسي قد تكون قريبة ومتقاربة إلى درجة كبيرة، ولذلك مثل هذا الأمر يحتاج منا من الأطباء والمعالجين بالرقية الشرعية لمزيد من البحث والدراسة للوقوف على الأسباب والمسببات لتلك الأمراض. Yang perlu kita ketahui bahwa seluruh gejala-gejala yang berhubungan dengan penyakit-penyakit kejiwaan, ya, hampir satu dengan yang lain itu berdekatan ataupun mirip gejalanya, antara gejala-gejala khusus dengan penyakit-penyakit kejiwaan dan jenis yang lain yang menimpa jiwa manusia. Maka menentukan gejala-gejala dari segi medis atas dasar diagnosa yang jelas ataupun penelitian yang mendalam, maka ini adalah berdasarkan ilmu yang sangat penting yang bisa membantu proses kesembuhan dengan ruqyah syariah juga. Termasuk juga tadi ada gangguan sarak, sihir, ain, hasad dan sejenisnya. Maka disinilah kita akan bisa melakukan lebih intensif dalam terapinya. ننتقل الآن إلى موضوع آخر، وهو الخوض في مسائل الطب النفسي من قبل المعالجين بالرقية الشرعية. قلنا المسألة الأولى: لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال أن نخوض في مسائل الطب النفسي أو العضوي بشكل عام، ولا بد للمعالج صاحب العلم الشرعي الحاذق المتمرس من الاهتمام والدراسة وإعطاء الحالة حقها من الدراسة العلمية الشرعية الموضوعية للوصول إلى الداء ووصف الدواء النافع بإذن الله عز وجل، دون الدخول لا من قريب ولا من بعيد مسائل الطب. Berikutnya pembahasan kita adalah mendalami kasus-kasus kedokteran jiwa. Perlu diisyaratkan dalam masalah ini sangat penting bahwa para mu'alijin dengan ruqyah syariah itu janganlah mendalami kasus-kasus yang berkaitan dengan at-tibbun nafsi ataupun kedokteran jiwa, ya, masalah gangguan kejiwaan, karena keluhan-keluhan yang diderita oleh pasien gangguan kejiwaan ini, ya, bisa jadi ketika kita mendiagnosanya dengan pemahaman yang keliru ataupun secara parsial, ya, dari pandangan umum yang kita ketahui. Maka tentu saja ketika kita mengarahkan mereka untuk ke rumah sakit jiwa ataupun ke klinik dokter jiwa atau psikiater, kepada dokter-dokter yang ahlinya, mereka akan melakukan penelitian ataupun diagnosa yang lebih mendalam, dan mereka akan memberikan apresiasi
kepada para peruqyah yang memang mengarahkan kepada mereka. Bahkan mereka juga bisa melihat ketika gejalanya itu adalah yang lain, mereka akan mengarahkan kepada ruqyah syariah yang bersumber kepada kitab dan sunnah. المسألة الثانية أيها الأحبة، لا ننكر مطلقا نحن كمعالجين بالرقية الشرعية أن بعض الحالات التي تأتينا ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمرض الروحي، إنما هي أمراض نفسية بحتة ليس لها علاقة، لا هي سحر ولا صرع ولا حسد ولا عين. الإشكالية الآن، إحنا أتكلم عن الأردن، إشكالية في عندنا الآن بعض مجموعة من الرقاة الشرعيين أصبحوا يحيلون كافة الأمراض إلى أمراض نفسية، وهذا فيه خطر عظيم، مع أنه تظهر له أعراض أنه هذا يعاني من سحر أو من عين أو ما شابه، فيبدأ يدخل في القضايا النفسية ويقول لك حديث نفس، حديث باطني، يعني يأتي بمصطلحات هو أبعد ما يكون عنها، أنه هذا ليس علمه، هذا يترك لأهل الاختصاص في الطب النفسي. أما أن أنا كمعالج أحيل كل الحالات، وهذا حقيقة واقعة أيها الأحبة عندنا في الأردن، يحيل كثير من الحالات بل جل الحالات إلى الطب النفسي، علما بأن هذه الحالات يكون أصلها ومنبعها المرض الروحي، والله أعلم. Berkali-kali diisyaratkan bahwa seorang mu'alij tidak diperkenankan untuk ikut mencampuri dalam kasus-kasus kedokteran jiwa, kecuali dalam kondisi dia telah ataupun mendapatkan sertifikat kelulusan dalam masalah ilmu jiwa, ya, ataupun juga di dalam kedokteran medis, ya. Jadi memang kalau peruqyahnya seorang psikiater ataupun seorang dokter, nah ini baru dia boleh berbicara ataupun menyampaikan pandangan kedokterannya, ya. Nah, sedangkan orang yang tidak mendalami ilmu medis ataupun juga ilmu jiwa kemudian memberikan diagnosa tentang kejiwaan, maka tentu saja ini akan mendatangkan bencana yang besar karena bersumber dari kebodohan dan akan membawa kerusakan yang besar dan tidak diketahui sejauh mana bahayanya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bisa jadi dengan kebodohannya dia menentukan sebuah diagnosa dan menentukan obatnya, bisa jadi menyebabkan kerusakan keluarga dan juga akan mendatangkan keberantakan di dalam tanggung jawab sebagai ruqyah syariah. Maka kita memiliki tanggung jawab syar'i untuk menjelaskan dalam masalah ini. Muskilah yang mendasar yang dialami oleh masyarakat Islam pada umumnya adalah al-jahlu bil ilmi syar'i, kebodohan terhadap ilmu syar'i, ya. Maka dari situlah kemudian muncul kelompok yang tidak mengetahui kaidah al-masalih wal mafasid, tidak mengetahui kaidah mana yang mendatangkan kemaslahatan dan mana yang mendatangkan kerusakan ataupun mafsadah, dan tidak mengetahui apa yang terjadi ketika seseorang mendalami ikut campur tangan dalam masalah kasus penyakit-penyakit kejiwaan ini, tidak tahu bahayanya sejauh mana, maka bisa mendatangkan kerugian yang cukup besar. في هذه النقطة، بخصوص هذه النقطة أذكر لكم ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى بخصوص هذه المسألة، وبخصوص أنه كثير من الأمراض أمراض نفسية. يقول: ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرع هذه الأرواح الخبيثة وهي في أسرها وقبضتها
تسوقها حيث شاءت ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها، وبها الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة، فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة، وبالله المستعان. Dalam masa ini seorang ulama besar yang ahli dalam ilmu jiwa juga, beliau adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menjelaskan ya, seandainya tabir itu tersingkap, niscaya aku bisa melihat bahwa kebanyakan jiwa-jiwa manusia itu mengalami gangguan oleh roh-roh yang jahat, yaitu bangsa jin yang jahat. Mereka berada di dalam tawanan roh-roh yang jahat itu ataupun jin-jin yang jahat itu, dan dalam genggaman mereka, ya, jin-jin jahat itu mengarahkan jiwa-jiwa manusia sesuai dengan keinginan mereka, dan tidak mungkin jiwa-jiwa manusia itu bisa mempertahankan diri ataupun untuk menghindar dari cengkeraman jin-jin yang jahat itu. Maka dengan demikian terjadilah as-sarul a'zam, jadi kesurupan yang sangat besar, dan tidak mungkin pasien itu bisa sadar kecuali ketika dia berpisah dari ruh-ruh yang jahat tersebut. Maka di sanalah dinyatakan bahwa kesurupan itu adalah benar adanya, wabillahil musta'an. لا زلنا في الحديث عن خوض بعض المعالجين في أمور الطب النفسي. آخر مسألة ذكرناها أنه بعض المعالجين يحيل كثيرا من الأمراض إلى القضايا النفسية والأمراض النفسية. النقطة الثالثة نقل هذا ونشر هذا بين العامة والخاصة فيه خطر عظيم، بحيث أنه أنت لا كل واحد تقول له أنت حالة نفسية، أنت حالة نفسية، أنت حالة نفسية، سوف يعزف هؤلاء المرضى عن الرقية الشرعية ويستشفون بهذه الأمراض عند الطب النفسي، وهذا غير مطلوب نهائيا. قلنا لا بد من الجمع بين الرقية وبين الطب النفسي، وبخاصة أن هؤلاء أيها الأحبة تمر عليهم حالات يقينا أنها تعاني من مرض روحي وليس مرض نفسيا، ولذلك الأمر المتزن دائما يعتمد على دراسة الحالة المرضية، دراسة علمية شرعية موضوعية متأنية للوقوف على أسباب المرض وتوجيه المريض بإذن الله عز وجل. Poin yang penting, tidaklah pantas bagi kita dan tidaklah menjadi kemaslahatan dalam syariat ketika kita menyebarkan ya kasus gangguan-gangguan kejiwaan di media sosial ataupun secara pribadi, ya, ataupun juga menampakkan itu dalam tulisan-tulisan dan sejenisnya. Karena bagi orang awam seperti itu bisa memberikan pengaruh yang buruk, bahkan bisa mereka akan meninggalkan berobat dengan kitab Allah dan sunnah Rasul, dan juga cara-cara dan mereka akan justru hanya mengandalkan terapi secara dokter jiwa, ya, menurut ini kembali kepada dokter jiwa dan meninggalkan ruqyah syariah, karena mereka kebanyakan tidak mempercayai adanya penyakit-penyakit yang menimpa jiwa manusia karena gangguan jin, sihir, ain, hasad dan sejenisnya, dan saja ini akan membawa dampak buruk yang sangat besar. Asas terapi bagi setiap penyakit, baik secara medis ataupun penyakit jiwa ataupun gangguan jin, ya, adalah kita menghubungkan secara erat pasien itu dengan penciptanya, dengan kholiknya subhanahu wa ta'ala, dan
mengambil sarana-sarana yang disyariatkan baik secara hissiyah, secara yang materi yang dihalalkan, dan juga yang dimungkinkan untuk digunakan sebagai terapi. Maka dengan ini arah ruqyah syariah itu jelas, yaitu senantiasa mengembalikan kemaslahatan itu kepada pasien, ya. Dan ketika kita memang tidak sanggup untuk melakukan terapi hanya dengan ruqyah syariah, kita merujuk kepada poliklinik kejiwaan dan juga dokter jiwa yang muslim, yang tentu saja dia akan juga menghubungkan penyakitnya itu dan pasiennya dengan siapa yang menciptakan dan menurunkan gangguan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. خلاص. Khalas. يقول الشيخ عبد المحسن العبيكان وهو من الدعاة في المملكة العربية السعودية منطقة الرياض، يقول: علم النفس مأخوذ غالبا عن الكفار، ويتنافى بعض ما فيه من عقيدتنا الإسلامية الصحيحة، ولا يجوز الاعتماد عليه لنفي شيء جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل سلف الأمة، ذكر ذلك في كتاب الموسوم المعالجون بالقرآن. Syekh Abdul Muhsin Al-Abikan menjelaskan berkaitan dengan ilmu jiwa, ya. Ilmu jiwa banyak diambil mayoritasnya dari orang-orang kafir, ya. Dan banyak pandangan yang bertentangan dengan akidah kita Islamiyah yang sahihah, dan tidak boleh berpegang teguh kepada ilmu jiwa murni karena bisa menghabisi sesuatu yang telah dinyatakan di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dan juga diamalkan oleh ulama salaf kita. هذا أيضا أيها الأحبة يوجهنا كمعالجين بالرقية الشرعية من أن نحرص على التواصل مع الأطباء، وأن نزرع في نفوسهم حقيقة تلك الأمراض. يعني الآن أنا ألفت كتاب، هذا قدمت أصلا هذا كتاب للأطباء حتى نوفق ما بين الرقية وما بين الطب العضوي والنفسي، ولذلك لابد أن ندعو الأطباء وأن نبين لهم أن هذه الأمراض أمراض حق وصدق جاء فيها الدليل بالقرآن والسنة. لأنه كما نحن نطلب من الإخوة أنه ما يتدخلوا في الطب، أيضا نطلب من الإخوة الأطباء خاصة في علم النفس أو أطباء نفسيين أن لا يتدخلوا في مسائل الرقية الشرعية، وبخاصة هو عنده طب أرضي، ولكن نحن عندنا طب نبوي، طب في القرآن والسنة. Berikutnya kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kesembuhan, ya, dan seluruh kesembuhan dari penyakit-penyakit yang berakibat ragam, ya, bentuknya ataupun juga permasalahannya, baik itu penyakit fisik ataupun psikis ataupun juga gangguan jin, penyakit ruhiyah, kesembuhan itu bisa diperoleh dari ruqyah syariah yang merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, ya. Sebagaimana telah saya jelaskan dalil-dalil yang sahih di dalam Alkitab dan As-Sunnah, dan juga pengalaman serta uji coba merupakan bentuk kesaksian dan testimoni yang banyak dilakukan. Ini merupakan ilmu, dan banyak sekali orang-orang yang sebelumnya mereka itu kecanduan narkoba ataupun obat-obat minuman keras dan sejenisnya, bahkan mereka selalu mengkonsumsinya. Allah berikan kesembuhan, ya, dan
pertobatan dari kecanduan itu setelah mereka kembali kepada kebenaran, kembali kepada fitrah yang suci, fitrah yang salimah, ya, fitrah yang suci dan sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sengsara, dan akan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan kembali kepada ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Artinya banyak penyakit yang muncul itu karena jauhnya dari kitab Allah, berpalingnya dari kitab Allah, dari peringatan Allah. Maka ketika kembali kepada kitab Allah, kembali kepada peringatan Allah, maka Allah berikan kesembuhan. Walhamdulillah. الظاهر يا شيخ أنت تعديت، أنا لسه هذه النقطة ما ذكرتها. عفوا تجاوزت. النقطة الرابعة أيها الأحبة، لابد أن يكون لدينا نحن المعالجون بالرقية الشرعية اليقين التام بأن القرآن والسنة شفاء لكافة الأمراض. والدليل ما ذكره الشيخ: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن شفاء حتى للأمراض العضوية والأمراض النفسية والأمراض الروحية كما ذكر علماؤنا. وأضرب لكم مثل ودليل من السنة المطهرة، حديث أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري له حديث، مجموعة من الصحابة وكان من بينهم أبو سعيد الخدري، مروا على قوم طلبوا منهم الضيافة فأبوا أن يضيفوهم. بعد فترة بسيطة جو قالوا: هل فيكم من راق؟ لدغ سيد هؤلاء القوم، لدغ بعقرب، عقرب يعني سم. قالوا: نعم، ولكن اجعلوا لنا جعلا. الجعل أن يؤخذ الأمر، يعني أن يؤخذ الأجر إذا تم الأمر. في رواية صارعوهم على 100 شاة، وفي رواية أخرى صارعوهم على 30 شاة و100 شاة. فقرأ عليه أبو سعيد الخدري بفاتحة الكتاب مرة 7 مرات، في رواية 7 مرات، وفي رواية مرة واحدة، ففك الرجل من عقال. سيد هؤلاء القوم شفي بإذن الله عز وجل. أبو سعيد أبهم نفسه في الحديث. لماذا؟ اتقاء الوقوع في الرياء. الآن أعطوهم 30 أو 100 شاة. القضية الآن صارت قضية دينية، قضية شرعية، مش زينا الآن لا نحل حلال ولا نحرم حرام. أبو سعيد ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرسول يقول: وما أدراك يا أبا سعيد أنها رقية؟ يعني ما أدراك أن الفاتحة رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. من فوائد هذا الحديث: أولا جواز أخذ الأجرة على الرقية، هذا أمر أول. والأمر الثاني ما ذكرناه بأن الرقية شفاء للأمراض. هذا الآن مسموم سم، لا عنده عين ولا سحر ولا حسد، ومع ذلك شفي بفاتحة الكتاب. وبالأخص أن ابن القيم وشيخنا الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع يقولون: والغلبة الظن بأن هؤلاء القوم اللي قرأوا على سيدهم إما أنهم كانوا قوم كفر أو قوم لؤم. لأنه لو أنت جيت على مسلمين وطلبت منهم الرقية، مستحيل مسلم ما يطعميك، ما يشربك، وهكذا. Kembali saya tegaskan bahwa seorang peruqyah harus yakin, ya, kesembuhan datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan Al-Quranul Karim sebagai syifa bagi umat manusia. Nah, sebagaimana dia sampaikan: wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara.
kisah sahabat besar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang bepergian bersama para sahabatnya, kemudian akan bertamu di suatu desa di tengah perjalanannya, tetapi mereka tidak mau menerima mereka, ya. Maka mereka berjalan meninggalkan kampung halaman itu. Tetapi kemudian ada seorang yang menyusul mereka, melaporkan bahwa pimpinan kaum itu sedang dalam keadaan sakit karena disengat kalajengking, ya. Maka adakah di antaramu yang bisa membacakan ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi kalian? Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, iya, tetapi dengan syarat kalian telah menolak kami bertamu di tempat kalian. Sekarang kalian minta bantuan kepada saya, maka dengan syarat yaitu kalau sembuh nanti upahnya adalah 100 ekor kambing, dan yang lain 30 ekor kambing, ya. Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri membacakan suratul Fatihah terhadap pimpinan kaum yang sedang kesakitan dan berkelimpungan itu di tanah, ya. Maka ketika dibacakan dan diludahkan, dalam riwayat 7 kali atau dalam riwayat ada menyebutkan 1 kali, maka Allah memberikan kesembuhan, ketenangan, dan dia bangkit seperti tidak terkena sengatan kalajengking sama sekali. Masya Allah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri meminta untuk ditepati perjanjian awalnya tadi. Maka setelah diterima kambing-kambing itu, beliau kembali ke kota Madinah menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan kisahnya. Dan Nabi mengatakan, siapa yang memberitahu kepadamu wahai Abu Sa'id bahwa Al-Fatihah itu sebagai ruqyah? Nah, maka Nabi menyampaikan, ambillah kambing-kambing itu dan berikan aku 1 bagian. Ini sebagai bukti bahwa Al-Quranul Karim sebagai syifa untuk segala macam penyakit, termasuk tadi adalah penyakit murni secara medis karena terkena sengatan kalajengking, itu bukan karena gangguan jin ataupun serangan sihir ataupun ain, tapi jelas kena sengatan kalajengking, al-aqrab, ya. Maka di samping itu dibolehkannya seorang peruqyah mengambil upah dari pasien yang diterapinya. Demikian, wallahu a'lam. أيها الإخوة والأخوات، ليس ذلك فحسب. والله يا إخوة، إحنا نملك كنز، القرآن والسنة، كنز عظيم جدا. القرآن والسنة علاج حتى للإدمان، إدمان المخدرات، حتى علاج لأصحاب السجون اللي بيكون مسجون. طبعا أنا في السعودية، لما كنت في السعودية كنت بعض الأحيان أطلب أن أذهب وألقي محاضرات على المسجونين، لأن القرآن أيها الأحبة يزرع، والسنة تزرع الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى. المدخن قد يبتعد عن التدخين وقد يبتعد عن إدمان المخدرات بسبب لجوء إلى الله، لأن ربنا هذه الأمراض كلها تتأتى لماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالإنسان لما يكون قريب من الله، تقرب من الله سبحانه وتعالى، تقرب من القرآن، تقرب من السنة، لابد هذه الانحرافات الاجتماعية لابد أن تقوم، ولا بد أن يعود إلى الله عز وجل. Ikhwani fillah, Al-Quran Karim adalah kesembuhan untuk segala macam penyakit, ya. Dan inilah sesuatu yang benar-benar kita yakini, ya. Maka berbagai macam gangguan ataupun penyakit itu disebabkan karena jauhnya mereka dari kitab Allah. Maka ruqyah syariah adalah dakwah untuk semua lapisan masyarakat,
dan akan memberikan pengaruh syifa, kesembuhan bagi semua orang apapun penyakitnya, dan ini perlu kita yakini ya. Dan bahkan kita bisa menyampaikan dakwah ini kepada orang-orang yang di penjara ataupun di lembaga permasyarakatan ya, LP ya. Sebagaimana di Saudi mereka juga didakwahi ya di penjara-penjara itu, karena kesadaran mereka ketika mendapatkan dakwah itu akan kembali kepada kebenaran ya. Karena penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat itu karena jauhnya mereka dari kitab Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya penghidupan yang sengsara, dan akan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, ketika mereka menyadari untuk kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka otomatis kita akan bisa meminimalisir kejahatan-kejahatan ataupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat kita. النقطة الخامسة أيها الأحبة، ذكرنا في النقطة الرابعة بأنه لابد من اليقين بأن الاستشفاء بالكتاب والسنة، وذكرنا أدلة. هذا الكلام أيضا لا يعني أيها الأحبة أن نمنع المرضى من العلاج عند الطب النفسي، ولكن عندما نحيل ما نحيل إلى العلماني أو الليبرالي لا يؤمن لا بالقرآن ولا بالسنة ولا حتى لا بأمراض روحية ولا نحو ذلك، إنما نحيل إلى أمراض إلى أطباء نفسيين يؤمنون القرآن يؤمنون بالسنة وهم على منهج خير وصلاح والله حسيبهم. إذا أردنا أن نحيل ما نحيل لأي طبيب، لا، نحيل إلى الأطباء المتخصصون الذين يعني عرفوا في علمهم وكذلك من ناحية الطب، وعرفوا في منهجهم من ناحية العقيدة والدين. Ketika kita meyakini bahwa kitab Allah yang kita baca dan doa-doa Rasulullah yang kita amalkan itu untuk sarana kesembuhan, ketika kita yakin demikian, bukan berarti kita kemudian melarang pasien-pasien kita untuk merujuk kepada dokter jiwa atau para psikiater ya, yang terpercaya secara diniyahnya dan juga keilmuannya sudah bisa diandalkan ya. Bersama itu pula tetap berobat dengan kitab Allah dan sunnah Rasul, yaitu dengan ruqyah syariah, sehingga kita bisa menggabungkan sarana-sarana kesembuhan itu, sebab-sebab kesembuhan melalui ruqyah syariah dan juga secara ikhtiar yang sifatnya materi, misalnya dengan obat yang diperbolehkan yang mungkin untuk dikonsumsi oleh pasien tersebut. Maka kebaikanlah yang besar bagi pasien yang kita terapi dengan izin Allah. النقطة السادسة أيها الأحبة، لا بد أن نعلم أيضا يقينا بأنه من المصلحة الشرعية أن نعالج الأمراض الروحية من صرع وسحر وحسد وعين بالرقية الشرعية. لماذا؟ لأنه ليس هناك بديل آخر، ما في بديل آخر. يعني يمكن الدكتور وحيد والدكتور فريد يعلم علم اليقين بأن هذه الأمراض ليس لها علاج إلا الرقية الشرعية بالكتاب والسنة. مستحيل، يعني لو رحت عند أطباء العالم ما يستطيعوا أن يعالجوا عين عن طريق الطب أو سحر أو حسد وما شابه ذلك. وذلك من المصلحة الشرعية أن نعالج هذه الأمراض بالرقية الشرعية، وفيها خير عظيم إلى قيام الساعة.
Sesungguhnya kemaslahatan syar'i yang besar ya mengharuskan kita untuk berobat, memohon kesembuhan dengan kitab dan as-sunnah bagi orang yang menderita berbagai macam penyakit, baik yang menimpa jiwanya berupa kesurupan ataupun kena sihir, ain dan sejenisnya. Hal itu karena tidak adanya dalil lain ya untuk terapi. Jadi artinya kemaslahatan syar'i, tujuan utama syariah diturunkan ini adalah memang untuk kemaslahatan kita semuanya, merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ruqyah dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dan tidak mungkin gangguan-gangguan yang sifatnya tadi ruqyah, tadi kesurupan, sihir, ain ataupun hasad itu diterapi oleh dokter jiwa. Nah, maka tidak mungkin penyakit-penyakit itu akan sembuh ketika menggunakan terapi secara kejiwaan saja. Maka mereka tetap memerlukan rujukan, yaitu kepada ruqyah syariah. Ya, khususnya ketika jelas-jelas ya seorang mu'alij itu memiliki manhaj yang kuat dan juga asas yang bagus di dalam diagnosa terhadap gangguan-gangguan yang diderita oleh pasien yang datang kepadanya, dan senantiasa dihubungkan, diikat hatinya dengan keyakinannya kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi disadarkan karena penyelewengan dan penyimpangan sebelumnya ataupun kesesatan sebelumnya yang telah mereka lakukan. طيب بذلك أيها الأحبة نكون قد انتهينا من الخوض في مسائل الطب النفسي. حتى نأخذ راحة بسيطة يعني، هل هناك أي أسئلة متعلقة بهذه الجزئية؟ Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan masalah yang kita bahas ini tadi? Ya, silakan. Maju aja. Kalau belum terjawab kita break nanti ya, kita lanjut nanti ya. Tapi minimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Anak saya 4 tahun kena gangguan jiwa, tapi satu tahun pertama kita melakukan ruqyah saja, tapi kelihatannya tidak ada reaksi. Kemudian tahun kedua kami langsung menggunakan pendekatan dokter jiwa, dan diobati dengan obat-obat jiwa biasa, mungkin penenang begitu. Berobat selama 2 tahun sampai dinyatakan sembuh. Dokter mengatakan ini sembuh, nggak perlu lagi minum obat. Kemudian setelah itu kami tidak minum obat lagi, anak saya nggak minum obat lagi, kemudian kambuh lagi. Jadi ketika obat itu dihentikan, obat kimia itu dihentikan, kemudian ternyata kambuh lagi. Akhirnya kami agak kurang percaya ini kalau pengobatan kimia ini diteruskan kembali. Akhirnya setelah itu kami lakukan ruqyah full saja dengan harapan entah itu medis ataupun non medis, kami hanya minta kepada Allah untuk kesembuhan secara total, tidak harus minum obat kimia secara terus menerus. Dan kami sudah tinggalkan 100% pengobatan medis tadi. Nah, ini kami agak khawatir salah. Apakah memang yang tadi sudah dinyatakan sembuh tadi dilanjutkan lagi dengan harapan sembuh tetapi harus minum obat terus, tapi ingin kami total sembuh tanpa harus minum obat, maka kami menahan untuk tidak menggunakan obat itu lagi. Walaupun sekarang belum sembuh, kami hanya yakin pada Allah suatu ketika Allah akan menyembuhkan. Nah, ini bagaimana? Apakah harus kembali ke dokter jiwa lagi dengan pengobatan kimia tadi, atau memang saya teruskan ruqyah terus saja? Anak saya sekarang umur 22 tahun. Diagnosa kayak sinorsia apa? Skizofrenia. Ya, skizofrenia. Ya, yaitu terakhir diagnosis dokter beliau sakit itu. Makasih. Skizofrenia umur 22 tahun. Ya, dari usia 4 tahun. Ya. Baik.
Maaf Pak, sakitnya sejak umur berapa? 4 tahun. 4 tahun. Sejak 4 tahun. Nah gitu. 4 tahun yang lalu maksudnya. 4 tahun yang lalu. Iya, betul kan? Oke. Maaf. Sakitnya mulai 4 tahun yang lalu. Oh ya, baik. Bukan dari umur 4 Baik, tahun. bukan dari umur 4 tahun. Baik. Yaqulu sa'il bi anna ibnahu al-an fi 22 sanah min umri wa qabla 4 sanawat usibat bil marad schizophrenia. Nah, fa urija bi tib an-nafsi wa ba'da sanatain syufi bi idznillah. Walakin ba'da dhalik ba'da an qala at-tabib an-nafsi bi anna hadha al-marid qad syufiya tamaman 100% fa taraka al-ilaj. Wa ba'da dhalik ada al-marad yani maratan thaniyah fa al-abawain syakka fi ilaj tib an-nafsi. ومع أن الطبيب النفسي يقول لابد من العلاج مرة ثانية ولكن الأبوين يعني أصر في الرقية الشرعية دائما وحتى الآن لم يشفى. ما رأيكم هل ترك العلاج الطبي النفسي أم يعني الجمع بين الرقية والطب النفسي؟ بالنسبة لهذا السؤال أيها الأحبة قلت وأعود وأكرر أنه لا بد من الجمع بين الطب وبين الرقية. الآن هذا الرجل تعالج نفسيا، كان يعطى علاج نفسي من قبل الأطباء، ترك العلاج انتكست حالته. بالعموم هذه الحبوب النفسية صعب جدا أن تترك دون استشارة الطبيب، ولذلك نحن نوصي يعني مثل هذا الأخ لابد أن يتابع العلاج النفسي وعلاج الرقية الشرعية، يعني نجمع بين الأمرين. وأيضا يعني لابد أن نفهم أنه هل الحالة أصلا تعاني من قضية نفسية بحتة أو أنها تعاني من خلال المعالجين. إذا رحتوا عند معالج صاحب علم شرعي حاذق متمرس تبين له أن الحالة مثلا تعاني من صرع أو من سحر أو من حسد، أو أن المعالج أخبركم بأنها لا تعاني من شيء. إن المعالج أخبركم بأنها لا تعاني من أي مرض روحي، عند ذلك ننصحكم أن تتابعوا مع الطبيب وأن تتابعوا بالرقية الشرعية. قلنا الطب النفسي خير أسباب حسية، والرقية الشرعية خير أسباب شرعية، فكأنما جمعنا خير على خير. Dalam kasus seperti ini ya perlu adanya penggabungan antara terapi ruqyah syariah dan juga menggunakan obat dari dokter jiwa. Karena kasusnya ini menyangkut kasus gangguan jiwa ataupun schizophrenia. Jadi jangan sampai kita kemudian mengandalkan satu kebaikan yang jelas dan dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga ada ilmu yang membawa kebaikan bagi umat manusia, yaitu ilmu yang memang diketahui oleh ahlinya, yaitu ahli kejiwaan, jadi dari dokter jiwa. Maka tetap kita menggunakan cara menggabungkan antara terapi ruqyah syariah dan juga terapi secara medis dengan merujuk kepada ahlinya. Demikian. Sehingga kita menggabungkan dua kebaikan. Jadi khair syar'i, kebaikan syar'i, dan juga khair ilmi, kebaikan dari ilmu pengetahuan modern yang saat ini dimiliki oleh umat manusia dan diakui oleh dunia. Silakan. Cukup. Satu lagi kita akan Jumatan. Ya. Mungkin ada yang putri atau
Tangkap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, di sini saya hanya ingin menjelaskan sebuah pengalaman. Memiliki putri sama mengalami kegangguan kejiwaan karena banyak hal yang menekan perasaannya dia. Kemudian saya alhamdulillah membawanya ke dua pengobatan. Secara fisiatri ke rumah sakit kejiwaan, lalu saya pun berobat dengan ruqyah. Alhamdulillah tidak sampai 1 tahun sudah dapat kembali normal. Jadi dalam hal ini memang dibutuhkan untuk menenangkan pasien itu melalui pengobatan secara medis, dan untuk mengembalikan kejiwaannya karena ruh itu adalah kodratinya, fitrahnya adalah harus disiram dengan dinullah yang benar, yang hak. Alhamdulillah keduanya dijalani. Di rumah pun sebagai orang tua saya tetap terus membimbingnya untuk meyakini segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak akan ada kalau tanpa seizin Allah, dan dikuatkan terus untuk bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Jadi terus dibimbing ke dalam din, memperbaiki sholatnya, memperbaiki agamanya, dibimbing terus. Kalau dia melamun sedikit kita ajak bicara. Pengobatan ruqyah jalan, dua-duanya dijalani. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi menurut saya malah pernah berkeinginan mempopulerkan ruqyah di dalam rumah sakit jiwa. Karena saya sendiri melihat di sana banyak sekali orang-orang yang memiliki memang bisa jadi itu adalah gangguan jin ataukah dan lain sebagainya ya, yang mungkin yang kita tidak pahami di sana. Itu alhamdulillah insya Allah dengan ruqyah. Jadi saya menghimbau kepada rekan-rekan para peruqyah untuk masuk ke jajaran rumah sakit jiwa. Baik. Demikian. Afwan, kurang lebihnya saya hanya menguatkan bahwa memang ruqyah itu diperlukan untuk tindakan medis juga. Dan Baik. mohon maaf satu lagi Ustadz Qadarullah, alhamdulillah 2 anak saya itu adalah dokter. Di rumah sakit memang dibutuhkan, untuk rumah sakit itu adalah untuk bimbingan rohani. Jadi memang sangat dibutuhkan kepada para pasien itu bimbingan dari para peruqyah. Karena yang berkenaan dengan penyakit-penyakit itu, medis-medis itu maupun sihir itu adalah peruqyah, maka saya menganjurkan kepada ARSI untuk siap-siap berkoordinasi dengan baik Departemen Kesehatan maupun dengan ID dan rumah sakit setempat. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خبرة هذه المرأة لها ابن كذلك كان يعاني بالأمراض النفسية مثل ذلك سيزوفرينيا، ولكن بحمد الله تعالى بعد أن عولج بالرقية الشرعية مع طب النفسي يعني يداوم الأدوية من الطبيب النفسي شفي بإذن الله تعالى ما شاء الله. فهذه خبرة يعني طيبة ليس فيها سؤال ما شاء الله. طيب تعليق. احنا قلنا يا اخوان هذا هو الموقف المتزن. الموقف المتزن أن نجمع بين الرقية وبين الطب. لا يجوز أن نترك الرقية ونلجأ إلى الطب، ولا يجوز أن نلجأ إلى الطب ونترك الرقية.
نجمع بين الأمرين، وهذا يتحقق فيه فائدة وخير عظيم بإذن الله عز وجل كما حصل مع أختنا الفاضلة. Nah, inilah sikap kita yang ideal, yang adil ketika kita memahami masalah ruqyah syariah, maka kita terapkan ruqyah syariah. Dan ketika kita memahami kasusnya ini adalah ada gejala-gejala amrod nafsiyah, penyakit-penyakit kejiwaan, maka kita serahkan kepada ahlinya, yaitu dokter jiwa ataupun psikiater. Dan ibu tadi menghimbau agar para peruqyah itu selalu dekat, ya, menjalin hubungan dengan para dokter, wabil khusus tadi juga meruqyah di rumah sakit jiwa. Nah, ini supaya mereka akan mengetahui bahwa ruqyah syariah ini juga sangat memiliki peranan penting di dalam kesembuhan para pasien di rumah sakit jiwa. Nah, pengalaman saya, nah ini malam-malam saya ke rumah sakit jiwa di Magelang untuk meruqyah salah seorang dari Salatiga. Maka karena sudah tutup dan penjaganya adalah seorang psikiater, mengatakan kita tidak bisa masuk ke ruangan karena sudah kita tutup dan kita gembok, ya, digembok, dikunci semuanya. Baik, saya seorang ustadz, seorang peruqyah, maka saya akan membacakan ayat-ayat Allah di air satu botol ini, dan bisakah besok untuk diminumkan kepada nama pasien si fulan? Oh, bisa. Dan ternyata seorang psikiater ini mengakui tentang ruqyah syariah. Nah, kalau seperti ini saya oke, boleh ruqyah seperti ini. Saya tidak setuju terapi-terapi model perdukunan. Nah, ini ya, air pahit sebul-sebul dibacakan mantra-mantra, nggak boleh. Masya Allah. Besoknya air ruqyah itu diberikan kepada pasien yang dirawat beberapa di situ. Alhamdulillah, kemudian dinyatakan sehat walafiat setelah minum air ruqyah itu. Masya Allah. Kemudian pulang dan kembali bekerja di kantornya setelah beberapa hari itu. Masya Allah. Artinya apa? Di rumah sakit jiwa pun kita bisa memberikan peran kita, ya, andil di dalam kesembuhan para pasien dengan ruqyah syariah. Wallahu a'lam bishawab.